जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा जे आधुनिक जुग संपर्क में आम आलोचना करिया साहित्य इतिहास डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महाराणा किंतु आधुनिक जुग को आलोचना करी प्ले लिस्ट अनुसार क्लास चलो मुझे आधुनिक जुगर कविगण मान आलोचना करी कहीं जो मान आधुनिक जुगर कविगण आवश्यकता रही आम पूरा मूल ठू शेष पर्यंत क्लास ओडिया साहित्य चलो किंतु आज भावुचे गोटे पर गोटे आधुनिक जुगर कवि मान आलोचना करवा ठीक अच्छे। तो आसतु आम प्रथम कौन करवा ना आधुनिक जुगर जो सब कविगण को प्रथम आम देखा कौन प्राग स्वाधीनताकालीन साहित्य नवचेतनार साहित्य को सब देखा और आज आम से समय जो साधकगण बा कविगण को देखा ठीक अच्छे। बुझिपारे आपण मैंने जे क्लास आम प्ले लिस्ट मूलठू चलुचे किंतु प्रथमे मु कविगण आज गोटे गोटे डेली आपण गोटे कवि को मुझे अपलोड करी डेली सकाळू गोटे संध्या बेले ठीक अच्छे। दुईटी क्लास हम प्रत्येक रविवार गोटे गोटे कविता आमर पढ़ो और ग्रामर क्लास अनेक दिन है ग्रामर क्लास ग्रामर क्लास चलो ठीक अच्छे माने व्याकरण क्लास जहाँ भी हो। आज आम देखा कौन ना गौरीशंकर राय विषय ठीक अच्छे। गौरीशंकर राय किए और विषय टी आम जाना ठीक अच्छे। देख गौरीशंकर राय 1838 रु 1917 पर्यंत देख कर्मवीर गौरीशंकर जड़े विशिष्ट सारस्वत साधक जड़े समाज संस्कारक जड़े संगठक एवं जड़े सांबादिक अटंती किए गौरीशंकर राय से कौन ना 1838 ख्रीष्टाब्द जन्मटा मन रखिए 1838 नोट कर आपण मैंने 1838 ख्रीष्टाब्द जुलाई 13 तारिख में कटक जिलार सालेपुर थानार दीक्षितपड़ा ठारे भूमिष्ठ होते कौटी ना कटक जिलार 1938 मसीहा जुलाई 13 तारिख में कटक जिलार सालेपुर थानार दीक्षितपड़ा ठारे से जन्मग्रहण करते। तांको पूर्वपुरुष पड़ोशी बंग प्रदेश ओडिशा आसी स्थायी भाव में बास करते अर्थात पूर्वपुरुष सब बंगीय थे कि ओडिशा आसिक स्थायी भाव रहिले किए ना जो गौरीशंकर परिवार। तो से ओडिया भाषार दुर्दिन में साहसिक पदक्षेप ग्रहण करी ओडिया भाषार महत्व को बजाय रखा आप्राण उद्यम करते किए ना गौरीशंकर राय जो ओडिया भाषा साहित्य उपर गोटे दुर्दिन चलता कौन करते से ना 1866 ख्रीष्टाब्द से अन्य मानक सहयोग कौन करते ना कटक प्रिंटिंग कंपानी प्रेस नामक एक छापखाना प्रतिष्ठा करते मन रखि कर्मवीर गौरीशंकर राय कौन करते उपाधि है कर्मवीर कौन करते ना 1866 मसीह कटक प्रिंटिंग कंपानी प्रेस नाम एक छापखाना से प्रतिष्ठा करते आपण मैंने मन रखिए एवं यही छापखाना से निज संपादकत्व ओडिशार प्रथम साप्ताहिक संवादपत्र उत्कल दीपिका प्रकाश करते किए 1866 मसीह गोटे छाप प्रेस थिला जोटा कि कटक प्रिंटिंग कंपानी प्रेस एवं यही छापखाना गोटे ओडिशार प्रथम साप्ताहिक एसएसबी नेट जेआरएफ किसी भी दियो भेरी इंपोर्टाट गौरीशंकर राय तो साप्ताहिक संवादपत्र उत्कल दीपिका प्रकाश पाइथिला एवं ये उत्कल दीपिकार मध्य परवर्ती अवस्था यार बहुत गुरुत्वपूर्ण आम भाषा साहित्य प्रति उत्कल दीपिकार रही। तो ये दृष्टि आम ओडिया भाषार विलोप जितेबाला षड्यंत्र विरोध में तांकर भूमिका मध्य अविस्मरणीय थिला। तत्कालीन ओडिशार बहुविधि सांस्कृतिक सामाजिक अर्थनैतिक समस्यार से मध्य उत्थापन करते माने ये जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापन कले जो छापखाना प्रतिष्ठा कले एवं जो उत्कल दीपिका पत्रिका ये जो पत्रिका प्रकाश करी से ओडिशार सांस्कृतिक सामाजिक अर्थनैतिक समस्या को मध्य समस्त आगे प्रकाश कले एवं तार सब समाधान से समस्यार समाधान पाई दीपिका दीपिका थिला एकमात्र माध्यम किए दीपिका किए ना उत्कल दीपिका तारी माध्यम कहते कौन कहते ना सही समय आ कौन ना सही समय कौन होता ना सही समय दीपिका पृष्ठरे तांकर सिंहरड़ी समग्र बंग प्रदेश को प्रकम्पित करथिला माने से उत्कल दीपिका माध्यम से माने ओडिशार समस्या को प्रकाश करि परथिले लोक मानक ऊपर आगरे एवं तांकर निर्भीक सांबादिकता तत्कालीन बहु सचेतन तथा शिक्षित ओडियांक मन प्राण को आकृष्ट करथिला से जने सच्चोट व्यक्ति थिले जने निर्भीक थिले एवं एभली भाव से खबर प्रसार करथिले जहाँकि समस्तंकर प्रिय हो पार्थिले एवं प्रकृत समस्या को मध्य वर्णना करथिले सेमाने धीरे धीरे दीपिका सहित संपृक्त हो पड़े एवं दीर्घ 50 वर्ष से दीपिकार संपादक भाव में सुनाम अर्जन करथिले 50 वर्ष काल से कौन करथिले तार संपादक रही किए गौरीशंकर राय केवल सेतिक नुहे ओडिया भाषार स्वतंत्र स्वीकृत होइतिबा जो ओडिशार विद्यालय मानकरे मध्य एहा माध्यमे विद्या शिक्षा दियाजिबार व्यवस्था हेबारु पाठ्यपुस्तक प्रणयन करथिले एवं प्रकाशन रे मन मध्य बळाइथिले पाठ्यपुस्तक भी किछि से प्रणयन
କରିଥିଲେ। କେତେକ ଲେଖକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୌଳିକ ତଥା ଅନୁଦିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେସବୁ ଯେଉଁ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରେ ମୁଦ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟ କହିଥାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ହେଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଭୂଗୋଳ ତତ୍ତ୍ୱ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା 1870ରୁ 1872ରେ। 19ଟି ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ରଘୁବଂଶ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଚିର ଅମର କରି ରଖିଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ 19ଟି ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରଘୁବଂଶ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସେ ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସଭାର ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। କେଉଁଠି ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଏବଂ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସଭାପତି ଆଉ ଉତ୍କଳ ସଭାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ାଠାରେ ସେ ଏକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ 1913ରେ କରିଥିଲେ। ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ କହିବା କୌଣସି ଏଠିକି ଯାଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କଥା ଆସିବ ଏବଂ ଏହାର କିଏ ସ୍ଥାପନକାରୀ କିଏ ସମ୍ପାଦକ ସେ ବିଷୟ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମକୁ ଯାଅ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 1930ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1913ରେ ଗୋଟେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଠାରେ ଏକ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମାଜ ପ୍ରତି ଜାତି ପ୍ରତି ଭାଷା ପ୍ରତି ସୁମହତ ଦାନ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1916ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା 1917ରେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ସାରାଂଶ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା 1938 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ। ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ାଠାରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୋଟେ ବାଳିକା ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1917ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1866 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଏଇ ଛାପଖାନାରୁ ଗୋଟେ ନିଜେ ସମ୍ପାଦକତାରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ନାମକ ଗୋଟେ ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଗୋଟେ ଅସୁରେଶ୍ୱରଠାରେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁରର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ରଘୁବଂଶ ବୋଲିକି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା କହିପାରିବା ରଘୁବଂଶ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳିଦାସଙ୍କର। ତ ଇଏ 19 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ରଘୁବଂଶ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତିକି ସାରାଂଶ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଗଲି ଏବଂ ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କବି ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାହେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।